हाय फ्रेंड्स मु सूर्य आपन स्वागत करछि सूर्य जे ब्लॉग को। आज ब्लॉग रे जीवा मार्केटिंग करवा। ठाकुर पूजा सरलानी ठाकुर पूजा सरलानी हाँ जल्दी पूजा कर ड्रेस चेंज कर दे मुझे जाऊँ ड्रेस चेंज कर दूची तापर हम जो रिलायंस मार्ट जावा रिलायंस मार्ट के शॉपिंग करवा तापर एक नंबर जीवार अच्छी एक नंबर तो ये रथयात्रा हवा पड़ू हम जाइनी बहुत दिन है कम कम व्यस्त रही थी। ठीक अच्छे चलो जीवा रिलायंस फ्रेश जा रिलायंस फ्रेश ताको घर छाड़देवी सब डिनर करके एक नंबर टे मुँह मारदे ऑफिस जावा। ठीक अच्छे चलो कौन कह ना माछ फाच खाइबी गोटे पिठा दे ताले वो पिठा पिठा टे खाईदवा पिठा खाईदे कि इवनिंग रे स्नैक्स चकुली पिठा को चिकेन कषा भल लगी था कि जेहतु खाली चकुली पिठा अच्छी खाईदवा खाईदे बो भी पिठा कर पिठा आसला इवनिंग रे पिठा खाईदवा पिठा कहीं बाहर किसी खाऊनी क्या देहटा पूरा खराब बाहर खाइला बेलू मोटा भी बहुत हो जाइका घरे पिठा खाईदवा चकुली पिठा खाईदे कि बाहर जावा। बर्तमान से आम रिलायंस फ्रेश पहुँची जाइए यहाँ हूँ नयापल्ली रिलायंस फ्रेश देखिए कौन किसी बिस्किट फिस्किट और अमूल फमूल बहुत किसी जिन शॉपिंग कर घरे कही नहीं जा कौन बिस्किट हल्दीराम ना बिकाजीरा बिकाजीरा नहीं अच्छे ओहो आने उड़ान नट्सटा नहीं बागन से गोटे चॉकलेट गोटे दीटा नहीं आसुनी मिसे डायबिटीज बिस्किट भल लगे बाबा भाई एक अमूल नौ अमूल अच्छी कौटा अमूल्य ये तो हाफ केजी 215 टका गोटे सरू नब कणा लुणटा कि रखी ये भितर पूरे ना जी नब तार गल ये सबू कणा कौन टोटाल लाइन पैकेट जगह सब कौन सी जानी शुणी कि कणा गुड़ा आगे रख दीजिए दी एवरेस्ट पकई दे ताले भारत एवरेस्ट भल चलो एका एवरेस्ट भल घी अमूल नौ अमूल घी नौ ये अमूल नहीं आस ना काउ घी ये गोटे लिटर घी पतंजलि अमूल दीटा अच्छे से डालटा गुड़ा भल भल घी गुड़ा अमूल पतंजलि छोटा नहीं जाऊ ना नहीं करो यहाँ हूँ फैब्रिक रो एका फ्लेवर अलग ये हूँ मॉर्निंग फ्रेश यहाँ हूँ लिली फ्रेश यहाँ नहीं लिलीटा नहीं हैंड वाश अच्छी हाँ आ कौन भीम लिक्विड एयर फ्रेशनर शैम्पू हो शू कौन सस्ता अच्छे ना कौन देखिए शू गुड़ाक सबुतक ये अच्छी 500 देखुचे भल भल शू दीटा नहीं जा रेगुलर पिंधे वर्षा दिन अवश्य शू पिंधि हेनी कि भल रेट्रे अच्छे ना रख अच्छा ब्लैक टान तो आ ये ब्लैक टा भी रेगुलर पिंधे भल हम
ଏଇଟା ବ୍ୟାଗ୍ର ଭିତର ସୋଲ୍ଟା ଭଲ ନାହିଁ, ନେଇଯିବା ଦେଖିବା ଆଉ। ହଉ ଏ ଦୁଇଟା ନେଇଯିବା। ହଁ ଏ 129 ଟଙ୍କା, ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଥିବା ଦରକାର ନା। ଦେଖ 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 ନେଇଯିବ ଆଉ ନା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ନେବା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ନେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ସେ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି ବୋଧେ, ଦେଖ ସର୍ଟସ୍ ଦୁଇଟା ବି ହେଇଗଲା। ଚାଲ ଆସିବ ମାନେ ମାର୍କେଟକୁ ଭାବିକି ଆସିଥିବ ଗୋଟେ ନେଇକି ଯିବ, ମାନେ ଗ୍ରୋସରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗ୍ରୋସରୀ ସୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ କିଛି ସପିଂ ହେଲାଣି। ସପିଂ ମଲ୍ ଭିତରେ ପଶିବ ମାନେ ତୁମେ କିଛି ଜାଣିପାରିବ, ଭାବିକି ଆସିଥିବ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଅଫର୍ ସବୁ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 5ଟା ନେଇଯିବ। ହଁ କ'ଣ ଆଉ କେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଆଣିଲୁ? କମ୍ଫର୍ଟଟା? ଓହୋ ଭୀମ୍ ଜେଲ୍, ମାନେ ଭୀମ୍ ଜେଲ୍ ନା କେଉଁଟା? ଓହୋ ଜଲ୍ଦି ନେଇକି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, 8ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଅଫିସ୍ ଯିବି ପୁଣି। ସପିଂ ଏବେ ସରିଗଲା, ଚାଲ ଯିବା ବିଲ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ବିଲ୍ କରିଦେବା। ବିଲ୍ ସରିଗଲା ସପିଂ? ପୁରା ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ବିଲ୍, କେତେ ବିଲ୍ ହେଇଛି ଦେଖିବ, ପୁରା ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ବିଲ୍ ପୁରା। ଶେଷ, ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ନେଇକି ଆଉଛି, ତୁ ବାହାରକୁ। ଆରେ ସେ କାଉଣ୍ଟରରେ ଅଛି ବ୍ୟାଗ୍ଟା। ହଉ ଚାଲ ସପିଂ ସରିଲା, ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା, ଡିନର୍ କରିଦେଇକି ବାହାର ଯିବା ଅଫିସ୍ ଆଉ। ହଉ ଆମର ସରିଲା ସପିଂ। ଗାଡ଼ିକି ଟେକିକି ଆଣିପାରିବୁ ଟି? ଟେକିକି ଆଣିପାରିବୁ ନା ନାଇଁ? ତ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଟେକିକି ଆଣେ, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ହଁ ରଖିଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଯାଉ ଭାବିଥିଲୁ ଗଲାବେଳକୁ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି, ଆଉ ବର୍ଷା ଯାଉ ହେଲାନି, ନହେଲେ ନାହିଁ ପୁରା ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଦେ, ମୁଁ ଖାଇଦେଇ ଯିବି। କ'ଣ କରୁଛୁ? କ'ଣ ଖାଉଛୁ? କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ସପିଂ ସରିଲା, ଏବେ ଚାଲ ଡିନର୍ କରିଦେବା। ଡିନର୍ କରିସାରିଲା ପରେ ବାହାରେ ଅଫିସ୍, ବର୍ଷା ବି ଜୋର ଉଠିଲାଣି, ବର୍ଷା ପକେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅଫିସ୍ ପଳେଇବା ପଡ଼ିବ। ଆଜି ପୁଣି ଅଫିସ୍ରେ ଜଣଙ୍କର ଅଫ୍ ଅଛି, କାମ ପୁରା ପ୍ରବଳ। ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା ଡିନର୍ କରିବା। କେଉଁଠି ପଲା ଅଛି? କେଉଁଠି ତ ନାହିଁ। ଏବେ ଡିନର୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଭାତ, ମଟର ତରକାରୀ, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଏଇଟା ପକୁଡ଼ି ଆଉ କାକୁଡ଼ି। ଠିକ୍ ଅଛି ଡିନର୍ କରିବା, କରିକି ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ବାହାରିଯିବା। ତୁ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ଦେଖେ ନା ତୁ ନାଚେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆମର 1 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ, ଆମର ଯେଉଁଟା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବେ ଚାଲିଛି। ତ କାଲି ରଥ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଚାଲିଛି, ଭଜନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଅଫିସ୍। ଅଫିସ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସେପଟେ ପଛପଟେ ସୌମ୍ୟ ଭାଇ ମିକ୍ସଚର୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ବ୍ରଜ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ କଲିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଅଫିସ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଅଫିସ୍ର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଦିନ କରିବା। କ'ଣ କହୁଛ? ଆଉ ଥରେ ବନ୍ଦ କରି ଅନ୍ କର।
लॉक है तो मॉनिटरटा मॉनिटर मॉनिटर मॉनिटरटा ऑन आसरे कौन সুইচটা অফ করে অন করলে ওদের আইলা 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 तो बर्तमान ऑफिस रे पहुँची गली आउ ऑफिस ब्लॉगटा आउ गोटे कौन करवा ठीक अच्छे आज ब्लॉगटा ये रखुच्छी पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे ये तो मैरेज सीजन नहीं से 8 और 10 बोधे शायद मैरेज फंक्शन दुईटा अच्छी दुईटा मंडप अच्छी से करवा लास्ट ब्लॉगटा कारण ना करनी अक्टोबर वर्ष जा मैरेज आसो नवेम्बर डिसेम्बर बेलू तो ठीक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग रे आम देखा आम मंडपर मैरेज डेकोरेशन गुड़ा केमती कौन होते कौन बजेट अच्छी कौन अच्छी कौन नहीं से गोटे नुआर गोटे प्लानिंग भी अच्छी गोटे नुआ बिजनेस चैनल गोटे खोलिया जो सब इनफर्मेशन जो जो आसो से हिंदी में करवा से चैनलटा इनफर्मेटिव चैनलटा ठीक अच्छे पुणी देखा गोटे ब्लॉग रे रही बाय बाय टेक केयर गुड नाइट।